नवीन बाबू हेले विजु जनता दल बोस सी हेले आमर दुई थर विधायक होती आमर सनातन महाकुड़ बाबू तांकर निजर कथा यहाँ निजर कथा जेहेतु विजु जनता दल बर्तमान बहुत सस्पेंस अच्छी जे किए किए पलैबे बीजेपी किए जीव कांग्रेस को किए जीव यह सब जिनसा मानसिक भाव में से दुर्बल हो पड़ती विजु जनता दल दुर्बल हो पड़ती किए को दल को चलीजे बोलिकी से तागिद कर मुख्यमंत्री को अन्य दलर विधायक भेटिबा कथा माने कोन दलीय विधायक हे जिबा नहीं मुख्यमंत्री आम मु तो मिशुची समस्त मिशुचंदी निज निर्वाचन मंडल कार्य करने मुख्यमंत्री मिशवा कौन पाप तो पाप नुह महापाप नुह तो ये जमा पाप नुह निजर कर्म करने निज निर्वाचन मंडल कार्य करने एवं नवीन बाबू को मुझे जिंदाबाद धन्यवाद देली मुख्यमंत्री थे कौन बीजेडी मिशीगली विभिन्न प्रसंग उठला बीजेडी मिसे बीजेडी मिसे आम कहीं बीजेडी मिशु सच्चा कांग्रेस लोक भक्तदास पिसी सभापति कौन कह 7 मास खंडे गैप थे बारंबार दाबी करते शीघ्र आशा थी शुणु किए हम किए न हम मुझे कहनी आशा मो आशा थे उल्का हेले भी ठीक जयदेव जेना हेले भी ठीक जी भी हेले भी ठीक भक्तचरण दासना तो मुझे कही मुझे ओपन कही तुम क्या ऑब्जर्वर आसते भक्तचरण दास हेले भल बोली कही एवं जो डेरी कले तुम जहाँ कर जल्दी छड़े दियो पार्टी चिंडी जाऊ लेखा चिंडी जीव हाँ देख भक्तचरण दास हेले दौड़ घोड़ा घोड़ा सहित घोड़ा जमी टप टप टे दौड़ ये भी टप टप कर दौड़े पदयात्रा आरंभ होचे से आसवे 18 तारीख पदयात्रा आरंभ करेंगे पदयात्रा चारिड़े भुवनेश्वर टू पूरी पदयात्रा करेंगे निष्पत्ति कर सारे प्रेस रे कही सारे से हे बढ़िया हम कि असुविधा कौन अच्छी पंद्रह दिन जाइए पुणी किसी नूतनत्व ना चुच्छा शगड़ बलद आलिया शगड़े लोड ना खाली शगड़टा को दौड़े दौड़े नौ अरे नूतन तो कौटा न नुआ जिनस मत कहले कि नूतनत्व ना चाषी कि ना युवक मान कि ना निजुक्ति रे किछि ना एवं जोटा आपणकर आलू पियाज जो सामग्री प्रत्येक दिन जो व्यवहार सामग्री आवश्यकता रही लोक पाखे ताकू कौन करवा ता उपरे कौन अभिभाषण ना पोलाम्बरम कथा उठे लिखि ना मुख्यतः पोलाम्बरम कथा लिखा कथा राज्य सरकार पोलाम्बरम कथा लिखि ना महानदी कथा उल्लेख ना कोटिया कथा ना खाली माइंस फाइन्स उपर कौन जो माइंस चारिड़े चली चोरा चलान चलती केमती ब्रेक करेंगे से कथा ना केवल बाहस्पट मारी जहाँ लिखिकी देती सरकार गवर्नर महाशय ताकू पढ़ी आईरे कौन सी नूतनत्व ना ये एक माने अति निंदनीय लज्जाजनक कथा नहीं सबू विधायक आम दल जाइलु जे ये आमर मोहना ब्लॉक रे आमर जाइलु विधायक माने माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध कलु मोहना ब्लॉक रे ख्रीस्टियान मानकर ख्रीष्टीय भाई भाई मानकर गोटे सम्मिलनी हम जिलापाल परमिशन दौना जेहेतु बहु ख्रीस्टियान भाई माने आम मान अनुरोध कर गोटे सम्मिलनी प्रत्येक वर्ष आम सम्मिलनी करूँ आज दीर्घ वर्ष वर्ष धरिक 75 वर्ष है 75 वर्ष पालन कर 75 वर्ष पालन करेंगे चारिआडू ख्रीस्टियान गुरु मैंने आसवे एवं ख्रीस्टियान भाई भौणी माँ भौणी मैंने आसवे ताकू राज्य सरकार जानी शुणिक बंद कर बोलिक कम्प्लेन है से माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध कर
ଦୟାକରି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପରମିଶନ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି, ଦେଖୁଛି, ଆସୁଛି, ବସୁଛି, ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ନବୀନ ଆଜି ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲେ ଯେ କହିଲେ ତମେ କାଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଆପଣ କାହିଁ ଆସିନଥିଲେ? ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ଡରିଗଲେଣି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ ନବୀନ ବାବୁ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବୋସ୍, ସିଏ ହେଲେ ଆମର 2 ଥର ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ବାବୁ। ତାଙ୍କର ନିଜର କଥା, ଏଇଟା ନିଜର କଥା। ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଅଛି ଯେ କିଏ ପଳେଇବେ, ବିଜେପି କିଏ ଯିବ, କଂଗ୍ରେସକୁ କିଏ ଯିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ଦଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲିକିରି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବିଧାୟକ ଭେଟିବା କଥା ମାନେ କ'ଣ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ହେଇଯିବା? ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତ ମିଶୁଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶିବା କ'ଣ ପାପ? ତ ପାପ ନୁହଁ, ମହାପାପ ନୁହଁ, ତ ଇଏ ଜମା ପାପ ନୁହଁ। ନିଜର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଗଲି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଠିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶେ। ଆମେ କାହିଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶୁ? ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ। ଭକ୍ତ ଦାସ ହେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ତ 7 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଉଲ୍ଲାଘା ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ ହବ କିଏ ନ ହବ, ମୁଁ କେବେ କହିନି ଯେ ଆଶା थे ଉଲ୍କା ହେଲେ ବି ଠିକ୍, ଜୟଦେବ ଜେନା ହେଲେ ବି ଠିକ୍, ଯିଏ ବି ହେଲେ ବି ଠିକ୍। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନାଁ ତ ମୁଁ ନିଜେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓପେନ୍ କହିଥିଲି, ତୁମେ କାହାକୁ ଅବଜର୍ଭର ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ହେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେରି କଲେ, ମୁଁ ତୁମେ ଯାହାକୁ କରୁଛ କର, ଜଲ୍ଦି ସରେଇଦିଅ, ପାଇଟି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ, ଲେଖା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ହେଲେ ଦୌଡ଼ିବ, ଘୋଡ଼ା ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଯେମିତି ଟପ୍ ଟପ୍ ଟିକେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ସେମିତି ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ଦୌଡ଼ିବେ। ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏବେ ସେ ଆସିବେ 18 ତାରିଖ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପଦଯାତ୍ରା ଚାରିଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ପୁରୀ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଲେଣି, ପ୍ରେସ୍ରେ କହିସାରିଲେଣି। ସେ ହେବେ, ବଢ଼ିଆ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ପୁଣି 15 ଦିନ ଯାଇଥିବେ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ। ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେଣି, କାଳେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ ବିଜେପି ବୋଲି। ଆଉ ସେ କଥା ସେ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଚାହିଁବେ ସେଦିନ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଦିନ ହୁଇସିଲ୍ ବିଜେପି ଫୁଙ୍କିବ ସେଦିନ ବିଜେଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆରେ ସେ ବିଚଳିତ ତା ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଉ, ସେଇ ବିଚଳିତ ଥାଉ। সেটা বিজেপি নেতৃত্ব জানিଥିବ। স্যার এতে বর্ষ সে মুখ্যমন্ত্রী রহিলে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোন দলর বেলে সে ইয়া ভাবিলে লাস্ট নেতাଙ୍କୁ পচারলেন তুমি বিজেপি যোগাযোগ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী। এতে ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ କିଛି ନ ବୁଝିକିରି କେବଳ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତାର ଫଳ ଏଟା ସବୁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି। ସେଟା ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରର ଭାବନା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭୟଭୀତର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ।